acara apa? Trip. Trip? Trip apa? Bus. Trip bus. Ada apa aja di sana? Spill sedikit aja, jangan banyak-banyak. 3. Ada Nabila Nabila sama sama. Jeda. Wow, bakal ramai nggak di sana? Ikuti terus perjalanan DL dan tim ya, karena episode nanti bakal lebih seru loh teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video update selanjutnya. Terima kasih.